الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والنجاة من النار والفوز بالجنة. اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد من أحب الناس إليه ألا وهو معاذ بن جبل، قال له والله إني لأحبك يا معاذ فلا تذر دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. J'ai cité une citation ou un hadith, et dans ce hadith il y a un dua, une invocation, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à une des personnes qui lui sont chères, il lui a dit par Allah, au Mu'ad ibn Jabal on parle, il lui a dit par Allah et Mu'ad que je t'aime, mais n'oublie pas de dire après chaque prière, de dire qu'Allah aide-moi pour t'adorer et à la shukrika pour te remercier, aide-moi pour être reconnaissant. Shukrika اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم aide-moi pour te rappeler et pour être reconnaissant et pour une bonne adoration, pour t'adorer convenablement. Ce dua, il a une importance particulière parce qu'il est venu après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose de très important à son ami. Il lui a dit par Allah, je t'aime. Je t'aime pour Allah. Et il a juré qu'il l'aime réellement, sincèrement. Et pourquoi il lui a dit ça? Dans quel sens? Quand on aime quelqu'un, on veut être avec lui. Et quand on aime être avec lui, on lui montre quelque chose qui le rapproche de nous le jour de la résurrection. Vous voyez comment ce hadith il a une importance particulière, parce que المغزى من هذا القول عندما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له والله يا معاذ إني أحب ولا تدع دبر كل صلاة، كي يحب الإنسان يحب يكون معاه ويحب يكون معاه، والرسول صلى الله عليه وسلم ربي وعده الوسيلة والفضيلة أعلى درجة في الجنة. باش يكون معاه لازم تكون في أعلى الدرجات. وش الشيء اللي يوصلك لأعلى الدرجات؟ أنك تدعي الله تبارك وتعالى. الدعاء راه عبادة، تدعي الله باش تدعيه بأحسن الأدعية. اللهم أعني على ذكرك، ذكر الله شوف أمور هامة، وشكر الله تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وحسن العبادة، لأن والله من حسن العبادة أنا نسميها الأخلاق. هذه هي اللي تكون من حسن العبادة. Le hadith, trois choses, cette invocation comporte trois choses très importantes. D'abord, la première, c'est le dhikr. Le dhikr, c'est le rappel d'Allah. Et ça, c'est quelque chose de très important qui nous rapproche d'Allah. La deuxième, c'est être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous l'a dit, que votre Seigneur a décrété que si vous êtes reconnaissant, je vous en rajouterai très certainement de mes bienfaits, ou j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Et la troisième, c'est la bonne adoration. Et la bonne adoration ne vient qu'avec le bon comportement, parce que la chose qui pèse le plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection, c'est le bon comportement, contrairement à ce qu'on pense. Et wallahi, c'est très important. Et que ce bon comportement, si Allah il octroie à quelqu'un le bon comportement, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on a déjà cité,
Il a dit je suis garant d'une maison dans les plus hautes sphères du paradis à celui qui parfait son comportement, ou il améliore son comportement. يقول إني رابض يعني إني ضامن بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نتكلم موضوعنا كالعادة، يعني ما نقدرش نتكلم على عيد الأضحى دون ما نتكلم على إبراهيم الخليل. وإبراهيم الخليل اليوم يعني رانا الحمد لله كعائلة ورانا إخوة، هذه مفروم منها، لأن قلت كعائلة يعني شبهتها بالعائلة، لأن رانا إخوة مضمونة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. Je dis nous sommes comme une famille. Pourquoi j'ai dit comme? Parce qu'on n'est pas réellement une famille, mais si on revient à ce qu'a dit Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a dit que les croyants ne sont que des frères. On est certainement des frères, donc on est comme une famille. C'est pour ça que j'ai fait cette chose. On ne peut pas parler de l'Eid sans parler de Ibrahim al-Khalil. Et parler de Ibrahim al-Khalil, je voudrais que tout le monde participe, parce que, alhamdoulilah, on va tous parler de Ibrahim al-Khalil. Que les plus grands rituel de l'Hajj, c'est Ibrahim al-Khalil. Ce rituel, ce sacrifice de l'Eid, c'est Ibrahim al-Khalil. Il y a beaucoup de choses qui nous laissent parler de Ibrahim al-Khalil. Pourquoi on dit Khalil? C'est l'ami intime d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. هذا يعني خليل الله. خليل الله إبراهيم ابتلاه أشد البلاء. رب سبحانه يقول في القرآن إن هذا لهو البلاء المبين. يعني il lui a dit Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le sens du verset comme il le cite, ça c'est l'épreuve évidente. C'est parmi les plus grands éprouvés. من أولو العزم من الرسل. إبراهيم يعني كنا شفنا في السنة الماضية يعني والحمد لله شوف الوقت يمر بسرعة يعني سبحان الله. كنا تكلمنا على إبراهيم الخليل كيف يعني واجه أهله اللي كانوا يعبدوا الأصنام وغير الأصنام برك كذلك كانوا يعبدوا حتى النجوم، وحتى يعني حب يعجزهم يعني عن طريق العبادة تاعهم، أراد أن يعجزهم في العبادة تاعهم. عندما إبراهيم الخليل قال لهم يعني راح يحتفلوا القوم تاعو راح يحتفلوا بالأصنام تاعهم، قال لهم إني سقيم، قال لهم إني سقيم يعني إني مريض. إني مريض هذا ما معناه المرض، هو ما كانش مريض حقيقة، ولكن مرض القلب، لأن القلب تاعو ما حملش هذه العبادة تاع الأصنام، لهذا يقول لهم إني سقيم. وهذه تعد كذبة الأولى كما جاء في الحديث الصحيحين يعني عن كذبة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام كذب 3 كذبات. من هذا 3 كذبات هذه نشوفها فيما بعد، ولكن ليست كذبات يعني كذب، لا هي حقيقة معارض الكلام، لأن هو يقصد بها شيء وهم الناس يفهموا شيء. عندما مشوا باش يحتفلوا بهذه الأصنام تاعهم قال لهم إني سقيم يعني مريض ما نقدرش نجي معكم. فمشوا يحتفلوا أحكم فأس وكسر الأصنام تاعهم كلها إلا كبيرهم علق له الفأس في رقبته. وعندما رجعوا سألوه من فعل هذا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فأتوا بإبراهيم عليه السلام، وكان هو عنده قصة من قبل نذكرها إن شاء الله فيما بعد مع النمرود، وكان يعني كل القوم تاعو زائد الملك تاعهم كلهم ضده، فأرادوا به كيدا، فالله سبحانه وتعالى نجاه من هذا الكيد. ولكن نذكر ثاني حديث النار هذه عندما سألوه من فعل هذا بآلهتنا، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال لهم لا، بل فعله كبيرهم هذا، ولكن ما أشارش بالإبهام، أشار بالإبهام يعني ما أشارش بالسباب، أشار قال لهم فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. حب يعجزهم يعني، أسألوا هذا الأصنام تاعكم
بارك الله فيك. قال لهم يعني أسألوهم إن كانوا ينطقون، وهذا إعجاز يعجزهم، يعني يقول لهم تعبدون ما لا ينفعكم ولا يضركم ولا يأكلون الطعام ولا يعني يفعلون شيء. حب يخليهم يعني يفكروا في العبادة تاعهم أنها عبادة غير صحيحة، العقيدة تاعهم هذه فاسدة، فأراد أن يعجزهم. قال لهم فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم، يعني قالوا حقيقة لو كان كيف نسألهم ما يجاوبش. ولكن يقول الله سبحانه وتعالى يعني في القرآن يقول جحدوا بها وتيقنتها أنفسهم، يعني الناس يجحدوا بهذا الأمر ولو في وقتنا. تكلمت مع إنسان يعني ما عندهاش بزاف، قلت له نعطيك كاع الأحاديث وكاع الآيات ما تقتنعش، قلت له أخي سلامة والحمد لله. لأن الإنسان يعني حسب السؤال، شوف إذا كان الإنسان حب يتعلم شيء ويعرف شيء، وإلا إذا كان الإنسان يجي اللومك باللوم مباشرة يعني ما وش قصده يعني باش يتعلم. كذلك إبراهيم، ووقعت الواقعة أخرى من جبل القدوير. إن شاء الله on passe à la deuxième action d'Ibrahim Khalil avec sa communauté. La première confrontation, c'est que souvent il leur disait c'est quoi cette adoration. Il parlait à son père, il parlait à sa communauté, il a parlé même à son roi qui était Namrud à l'époque. Et on va le citer Inch'Allah tout à l'heure comment il y a eu cette confrontation entre les deux. Et Ibrahim, il est voyé en train d'adorer, alors que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la sagesse alors qu'il était jeune, Ibrahim. Et كذلك نوري وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض يكون من الموقنين. يعني كان عنده يقين ويعلم ما هذا الأمور، الله سبحانه وتعالى أعطاه الرشد والحكمة، فكان يريد أن يقنعهم، ما يقول لهم هذه مش عبادة وخلاص، يقنعهم. باش يقنعهم comment il voulait les convaincre. Il voulait convaincre sa communauté. Allah il lui a donné la sagesse qu'il était jeune. Il voulait convaincre. C'est pas leur dire que ça c'est interdit. Moi j'adore que Allah est l'unique et ainsi de suite. Non, il voulait juste les convaincre que cette adoration c'est une adoration nulle. C'est une adoration qui ne vous mène à rien. Vous adorez des idoles ou des statues qui ne vous sont d'aucune utilité, qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui ne parlent pas. Et dans ce sens, il y avait une fête. Sa communauté se préparait à aller à fêter justement ses esclaves, plutôt ses statues. Et Ibrahim, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, c'était le premier mensonge, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Ibrahim, mais c'est pas vraiment un mensonge. En fait, c'est de dire une chose et de laisser entendre autre chose. Et on va le voir tout à l'heure, Inch'Allah. Et il leur a dit je suis malade. Il s'est étendu par terre, il leur a dit je suis malade, je ne viens pas avec vous fêter les esclaves, les idoles. Et quand ils sont partis, il a pris une pioche, il a cassé toutes les statues. Il a laissé que le grand d'entre eux. Et il lui a accroché la pioche autour de son cou. Et quand ils sont venus, ils ont trouvé que toutes les statues étaient détruites, sauf le plus grand d'entre eux. Et ils lui ont dit qui a fait ça à nos statues. Il y a quelqu'un qui leur a dit, j'ai entendu quelqu'un parler d'eux, et il s'appelle Ibrahim. Ramenez-nous cet Ibrahim. Et quand ils l'ont ramené, est-ce que c'est toi qui as fait ça, ô Ibrahim? Il leur a dit non. C'est pour ça que le prophète a dit, c'est le premier mensonge, il leur a dit non. Au contraire, c'est leur grand qui leur a fait, qui a fait ça. Il a montré leur grand avec le pouce. C'est leur grand qui a fait ça. Interrogez-les s'ils peuvent vous répondre. Pour leur montrer, effectivement, eux, ils se sont rendus compte que c'est pas possible de parler à une statue pour leur dire qui c'est qui a fait ça. Ils peuvent pas le savoir. Et ça a été en quelque sorte. Il les a renvoyés vers eux-mêmes pour se rendre compte que leur adoration ne sert à rien parce que c'est des statues qui ne parlent pas, qui ne mangent pas.
Et c'était la première confrontation réelle. Et il voulait lui faire du mal. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait échapper du mal. On parlera, Inch'Allah, comment ils ont voulu le châtier. المناظرة الثانية مع قومه قال أنا نجيهم في المعارضة ما خرجتش بالنتيجة، فأراد أن يقنعهم أنه يعني يأمن بالمعتقدات تاعهم. فرأى نجما فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. قالوا إبراهيم ولا الرشد ولا العقل تاعه، يعني سبحان الله. فقالوا له رحبوا به يا إبراهيم، راك تشوف باللي هذا الكوكب هذا هو الإله تاعنا. قالوا نعم إله، وانا نشوف هذا هو ربي خلاص. فلما طلع النهار وهذاك الكوكب ولا ما يظهرش، فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين. كيفاش نعبد أنا إله اللي يخليني ويروح؟ فقالوا له لا، ويعود يرجع إلى آخره. حاولوا يقنعوه. في الغد رأى القمر بازغا يعني ساطع الكبير، فقال هذا ربي. قالوا إبراهيم نعم. فلما أفل قال لهم لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وهكذاك ما حبوش يقتنعوا. قال معليش نعاودنا في الغد لما طلعت الشمس وكانت بازغة وكبيرة، قال لهم هذا ربي هذا أكبر، هاي من هذوك اللي رانا نعبدوهم هذوك الكواكب. فلما أفلت الشمس قال لهم يا قوم إني بريء. قالوا ما كنت تشوفوا بلي الإله ما يبقاش معكم دائما، هذا اللي كنت تقولوا إله ما يبقاش معكم دائما. إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ما نشركش بالله. وحاجوه القوم تاعو، يعني حاولوا يقنعوه كلش. قالوا ما تحاجوني في الله وقد هداني، يعني ربي هداني، راه هداني باش نشوف الأمور هذه على حقيقتها، انتم اللي ما كنتش تشوفوا فيها يعني. وقال لهم كيف أخاف ما تشركون به وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. يعني كيفاش انتم ما تخافوش أنكم تشركوا بالله وانا قالوا له ما تخافش. قال لهم كيفاش نخاف؟ انتم نخاف هذا اللي تقولوا ديالكم إله وما نخافش الله سبحانه وتعالى، وانتم ما تخافوش الله اللي خلقكم وتديروا له أنداد يعني وتشركوا به. فالقوم تاعو يعني صموا، يعني بقوا مصمين على العقائد تاعهم الشركية. فهذا يعني كان هذا هو ابتلاء كبير لإبراهيم، لأن يعني إبراهيم عاش وقت كبير مع الأهل تاعو، مع الأب تاعو والأم تاعو وعائلته وكلها يعني وعمومه إلى آخره وعشيرته وقبيلته وبلاده، وما أسلم له أحد. ما أسلم له أحد، يعني شوف ما يأسش وما ما 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 فرش من رحمة الله. فقعد دائما يعبد الله سبحانه وتعالى وما قنطش من رحمة الله. وفي الأخير كله أسلم له اثنين برك، يعني هما الزوجة تاعو ولوط اللي كان ابن عمه. إذن في dans le deuxième récit وعليكم السلام. Dans le deuxième récit ou la deuxième confrontation avec sa tribu, c'est lorsque sa tribu adorait les astres, et quand il voyait les astres, il disait que c'est ça notre Dieu. Alors Ibrahim, il a dit la première confrontation n'a donné à rien, je vais essayer autre chose. Au lieu d'être dans la confrontation, je vais essayer de contourner ça et de leur montrer comme quoi j'adhère à ce que vous croyez, à votre croyance. Peut-être que je vais les raisonner par la suite. Et c'est ce qui s'est passé. Il leur a dit, quand il a vu un astre, il leur a dit, ah ça c'est mon Dieu. Oh, ils ont dit, Ibrahim, il est revenu à sa raison. Il est revenu à la raison, ils lui ont souhaité la bienvenue, viens avec nous. Mais lui, il avait sa façon d'agir. Il agissait avec sagesse. Et quand
Le lendemain, l'astre il est parti, il leur a dit c'est ça le Dieu que vous m'avez dit? Moi j'adore un Dieu qui restera tout le temps avec moi, j'ai pas besoin qu'il parte, j'aime pas ceux qui partent. Et le lendemain, ils lui ont dit non, écoute, ils reviennent et ainsi de suite. Bon, il a vu la lune, allez, il va dire je vais changer la lune, allez, c'est celle-là. Quand il a vu la lune bien claire et tout, il leur a dit c'est ça là mon Dieu. Oui, 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 bien sûr, c'est un autre Dieu et ainsi de suite. Et quand elle est partie, il leur a dit ma communauté ou ma tribu, si Allah subhanahu wa ta'ala ne me guide pas, je serai parmi les égarés comme vous, dans le sens, vous ne voyez pas qu'il ne reste pas, il part. Et le lendemain, il a voulu autre chose, essayer autre chose avec eux, il leur a dit, quand il a vu le soleil, il leur a dit, ah, ça c'est mon Dieu, ça c'est le plus grand. Et le soir, quand le soleil est parti, il leur a dit, oh ma communauté, je suis innocent de ce que vous associez à Allah, de ce que vous lui portiez comme associé. Je me tourne, ou je tourne ma face vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils ont essayé de le convaincre du contraire. Il leur a dit, en lui faisant même peur, n'as-tu pas peur des représailles de nos dieux et ainsi de suite. Il leur a dit, comment je dois avoir peur de ce que vous associez alors que vous n'avez pas peur d'associer à Allah tabaraka wa ta'ala, sans que Allah tabaraka wa ta'ala donne une chose évidente ou un pouvoir sur quoi que ce soit. Et dans ce sens, Ibrahim a essayé avec sa communauté toutes les méthodes possibles et toutes les ruses et toute la sagesse possible pour essayer de les convaincre qu'il n'existe qu'un seul Dieu, mais ils n'ont pas suivi. Il faudrait savoir que Ibrahim a vécu longtemps avec sa communauté. Il n'y a que très peu qui l'ont suivi à la fin. À la fin, il n'y a que 2 personnes qui l'ont suivi. Son épouse, Sarah, et son cousin paternel, l'autre, le prophète. C'est que ces 2-là qui l'ont suivi. هذا يعني باش تشوف الابتلاء الأنبياء والرسل، هذا رسول الله سبحانه وتعالى ابتلاه بلاء عظيم مبين، ولكن هو عزم وبقى على هذا الدين هذا، حتى ولو أرادوا به كيدا. حضروا النار، قالوا الحقوا هذا إبراهيم، هذا اللي راه يدعي من دوننا، لأن كانت حتى كانت عنده مناظرة كان النمرود حكم طاغية، قلنا النمرود من الذين حكموا الأرض، 4 حكموا الأرض. كان منهم زوج كفار وزوج مسلمين. المسلمين سليمان وذو القرنين، والنمرود وهذاك بختنصر نابوكودونوزور فوالا، مي بختنصر هو بالعربية. دونك هذا ال4 اللي حكموا الأرض، منهم النمرود حكم مدة طويلة، يقال 400 سنة هو يحكم فيها. كان النمرود في وقت إبراهيم كان عندهم مجاعة، كانوا يمشوا للسلطان هذا يطلبوا منه باش يعاونهم، ولكن يفرض عليهم شيء، يفرض عليهم أنهم يعترفوا به كإله. يقولوا ربكم أنا، يقولوا له نعم، أعطينا ناكل بركة، أعطينا له. ولكن إبراهيم قالوا لا، أنا ربي الله. قالوا أنا ربي الله. قالوا لا، أنا كيف أنا إله إلى آخره. قالوا ربي يحيي ويميت. إبراهيم خاطب في النمرود وما خافش منه، وجهه شوف الإيمان بالله، هذا هو الإيمان والثقة في الله سبحانه وتعالى، واثق من الله. وقالوا أنا ربي هو الذي يحيي ويميت. أحكم النمرود استدعى زوج من اللي كان محكوم عليهم بالإعدام، أطلق سراح واحد وقتل الآخر. قالوا أنا أحيي وأميت. قالوا بالحكمة، قالوا إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لو تأتي بها من المغرب نقول أنت هو إله.
فبهت الذي كفر. يعني اللي تي كما نقولوا احنا اندهش، ما كانش ينتظر في هذا الجواب، هذا ما صابش واش يجاوب. هذا هو يعني الحكمة. فعندما لكل هذه الأمور هذه أرادوا أن يحرقوه، يعني يحرقوه. La troisième confrontation, c'est parmi les plus grandes confrontations. Il était tout le temps confronté à ses associateurs, mais parmi les plus grandes confrontations, c'était avec Namrud, c'était le roi. Et ce roi, il a commandé la terre pendant 400 ans. Ces 4 rois, ils ont commandé toute la terre. Il y a 2 musulmans et 2 non-musulmans, des mécréants. Parmi les 2 mécréants, c'est Nabucodonosor et Namrud. Et parmi les musulmans, c'est Sulayman et Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, c'est ceux-là, les musulmans qui ont gouverné sur toute la terre, Sulayman et Dhul Qarnayn, et les 2 autres, Namrud faisait partie. Alors que, regardez qu'il était affermi, Allah tabaraka wa ta'ala l'a affermi, et lui il avait une confiance aveugle en Allah tabaraka wa ta'ala, et il n'a pas fléchi. Les gens, quand il y avait une famine, ils allaient voir le roi Namrud pour leur donner à manger, pour leur donner de la subsistance. Et il leur donnait à une seule condition, qu'ils reconnaissaient en lui qu'il était un Dieu. Mais quand il s'agissait d'Ibrahim, c'était autre chose, il ne s'attendait pas à ça. Il lui a dit non, mon Dieu c'est Allah. Oh, comment ça c'est Allah? Il lui a dit c'est moi ton Dieu, et ainsi de suite. Il a voulu le convaincre. Non, il lui a dit non. Il lui a dit dans ce cas, moi mon Dieu, Allah, il fait vivre et il fait mourir. Il lui a dit moi aussi je fais vivre et je fais mourir. Il a appelé 2 condamnés à mort, il les a fait venir, il a tué un, il a laissé partir l'autre. Il lui a dit tu vois, je fais vivre et je fais mourir. Il lui a dit alors dans ce cas, et avec sagesse, c'est ce qui l'a surpris. Il lui a dit, Allah tabaraka wa ta'ala, il fait lever le soleil du levant, fait toi lever le soleil du couchant. Et il était surpris, il ne s'attendait pas à une question pareille. Il lui a dit, Allah il fait lever le soleil à l'est et il le fait coucher à l'ouest. Toi fais le contraire si vraiment tu es un Dieu. Et c'est ce qui l'a surpris, parce qu'il ne trouvait pas de réponse et que cette confrontation a pesé négativement sur Ibrahim. Pourquoi? Parce qu'ils ont en fait, ils se sont entendus tous pour le brûler. Le brûler, vous savez combien de temps ils ont préparé le bûcher? On pense que brûler, c'est allez tiens, on va ramener 2-3 arbres et... Au point où il disait que même la femme malade, elle disait que si si mes dieux me guérissent, moi je vais chercher du bois avec eux aussi. Et il paraît plus d'1 mois qu'ils préparaient le bûcher. Quand ils ont préparé le bûcher, ils l'ont mis à brûler 7 jours. Non, juste avec une catapulte. Oh, non, bien sûr, j'arrive, parce que effectivement, 7 jours. يعني 7 أيام وهم يحضروا شهر أكثر من شهر وهم يحضروا في الحطب. عندما جابوا هذا الحطب هذا أوقدوا النار 7 أيام حتى أصبحت الطائر اللي مر يعني فوق النار طائر في السماء يحترق يطيح. أصبحت يعني اشتدت الحرارة تاعها، فما استطاعوش باش يدوه هما يحطوه كما قال لك هذاك المحقن يعني لا كاتابولت رموه به حتى طاح في وسط النار. واش قال إبراهيم؟ نعم وي حسبي الله ونعم الوكيل بارك الله فيك. قال إبراهيم عليه السلام قال وأنت إله في الأرض، أنت وحيد، أن الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض، ما كانش مسلم معه. قالوا حسبي الله ونعم الوكيل. هذه كلمة حسبي الله ونعم الوكيل لو الإنسان يعرف قيمتها الحقيقية ويقولها من قلبه بإخلاص لله تبارك وتعالى، هذه تريب الجبال. هذه الله سبحانه وتعالى بفضل هذه الكلمة قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لماذا قال سلاما؟ لو كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال بردا كانت تقتل إبراهيم من البرد.
بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم الخليل يقول عمري ما حسيت روحي يعني في أحسن الظروف كما كنت في النار يعني. وتمنى لو يعيش حياته كامل في هذاك النار يعني اللي كان فيها هو ينظر إليهم وهو في يعني في خضرة وهم ينظروا إليه. وقول الأب تاعو يعني في حياته كامل قال كلمة واحدة، قال نعم رب إبراهيم. شوف يعني علاش قلنا جحدوا بها، استيقنتها أنفسهم ولكن يجحدوا بها. الله سبحانه وتعالى بعد ما نجاه من النار وبقات تحترق حتى خلاص كامل النار، خرج إبراهيم راح مشى قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Lorsque ils se sont tous entendus comploter contre lui, ils étaient tous contre lui, qu'est-ce que celui-là, il est venu avec une nouvelle manière d'adorer et il a laissé, on va laisser tous nos dieux et tout. Alors ils se sont décidés, et le roi et toute la communauté, de le brûler. Mais pour le brûler, c'est pas une brûlure comme on l'entend ou on le connaît. Ils ont préparé du bois, un bûcher, plus d'un mois qu'ils préparaient le bois. Et ils en disent beaucoup plus, mais moi je dis plus d'un mois, je m'arrête là, parce qu'il y a des versions où ils disent beaucoup plus. Et au point où ils disaient que la femme qui était malade, elle disait que si je guéris, je vais ramasser du bois avec eux, à ce point. Et quand ils ont préparé ce bûcher, ils l'ont mis à brûler pendant 7 jours, jusqu'à ce que vraiment il s'embrase. Et qu'au point, il s'est embrasé au point où si un oiseau passait au-dessus, dans le ciel, il tombait de la chaleur que dégageait ce bûcher. C'était pas n'importe quoi, il voulait vraiment à la boire, aucune chance. Et au point ils ont dit comment on va le mettre dedans, parce que tu ne peux pas t'approcher à moins de je ne sais pas combien de mètres, ça va te brûler. Au point ils l'ont catapulté. Ils l'ont catapulté à l'intérieur. Ils ont essayé avec des pierres jusqu'au point où de faire la bonne portée, et ils l'ont catapulté à l'intérieur du feu. Ibrahim alayhi salam, quand ils ont voulu lui faire ça, il a dit juste une chose. Quand ils l'ont catapulté, il a dit Allah, tu es l'unique dans le ciel et je suis l'unique musulman, il voulait dire, sur terre. Et il a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et c'est sur lui qu'on doit, c'est le meilleur sur lequel on doit placer notre confiance. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, c'est la parole que si quelqu'un d'entre nous il a dit avec sincérité et foi en Allah tabaraka wa ta'ala, elle peut briser des murs. Cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au feu soit froid et sain pour Ibrahim. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit s'il n'a pas dit soit sain pour Ibrahim, le froid il serait mordu du froid. Ibrahim al-Khalil, il a dit je ne me suis jamais aussi bien senti que quand j'étais dans le feu, au point où il a souhaité vivre toute sa vie comme ça, dans le feu, subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a fait, il a épargné de ce feu ou de ce traquenard, Ibrahim il a dit je vais émigrer vers Allah, vers mon Seigneur, il va me guider. إبراهيم مشى للشام، كانت أول بعد ما تزوج بسارة وأمن له لوط بعد ما شافوا أمر عظيم، أمنوا 2 برك، فمشاو وسافر حتى للشام. ومن الشام كانت مجاعة كبيرة وما وجدوش الأكل، مشاو لمصر. ومصر كان فيها سلطان طاغية، فعندما هذوك الحاشية تاع السلطان عندما شافوا زوجة إبراهيم جمال عظيم سارة، فمشاو للسلطان قالوا ما نشوفوا هذا المرأة إلا معك. سبحان الله. فأرسل السلطان إلى إبراهيم وسألوا عن المرأة هذه، وكانت الكذبة الثانية تاع إبراهيم، قالوا إنها أختي.
وقال لها لا تفضحيني، والله لا يوجد على هذه الأرض إلا أنا وأنت مسلمين، يعني ما كانش أنت أختي في الله وأنا أخوك في الله، ما كانش لا تفضحيني. فالسلطان أراد كيدا، يعني أبعثت لها باش يجيبوها. عندما أرسل إليها السلطان للجنود باش يجيبوها، ما يقدروا يفعلوا حتى شيء إلا شيء واحد. شوف اليقين يعني في العبادة، في الهرج. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كهجرة إلي، يعني شوف العبادة وقت يثبتك الله سبحانه وتعالى، ربي يثبت الناس بالعبادة. لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية واستعينوا بالصبر والصلاة. فتوضوا بين زوج الاثنين، عندما شافوا الجنود جايين خلاص راح يدولوا مرته ما في حتى شيء، توضوا الاثنين. إبراهيم بقى يصلي، من اللي داو هو يصلي وهي تدعي في ربي وتصلي لله تبارك وتعالى. صلات قبل ما داوها وداوها. عندما وصلت ليه، عندما كل ما يريد أن يمسها بيده يشل كل الجسم تاعه ويبدا قريب يموت، يعني حتى يقولها ادعي لي ربك باش يسلم، ما نزيدش ندرنا لي. فعلها مرة اثنين ثلاثة، في المرة الثالثة قال لهم انتم جبتوا لي الشيطان ماوش امرأة. أعطاها هاجر وأعطاها المال وأعطاها الذهب وأعطاها، أعطوها كل شيء، ادوها تروح عليها برك. سبحان الله. شوف الله سبحانه وتعالى، هذه عبرة لنا. الإنسان في بعض الأحيان يمر بمشاكل في هذه الدنيا هذه وفي الضيق، ولكن شوف الله سبحانه وتعالى راهو يشوف فيك، راهو يعلم واش راك عندك انت. هذا الضيق هذا بعده كاين فرج لو انت تستعمل يعني الأسباب اللازمة، ترجع إلى الله، تستعينوا بالصبر والصلاة. لو كان كي يلحق لك هذا المشكل تروح تتوضأ، يعني ما تقولش واش راح ندير وتبدا تعيب ولا هذاك ولا لا، روح توضأ وروح صلي لله تبارك وتعالى واشكي لله الواحد القهار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس فلم تسد فاقتها، ومن نزلت به فاقة، يعني الفاقة هي الفقر حاجة، فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. ما في حتى يعني حتى شك. هذا هو اليقين. إخوة، علاش نحكوا القصص تاع إبراهيم؟ باش نعرفوا إبراهيم برك؟ لا، رسول الله، رسول من الرسل نآمنوا به وحقا علينا واجب علينا. وهو ربي سبحانه يقول اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. نعم، لهذا يعني نذكر بإبراهيم، ولكن عبرة لنا كيفاش نتصرف في حياتنا. عندما الإنسان يصاب بمصيبة يرجع إلى الله ويستعين بالصبر والصلاة وخلاص، ما كانش حاجة واحدة أخرى. الشكوى إلى المولى عز وجل لا غير. فأرجع إبراهيم للشام، أرجع بالكنوز ورجعت سارة معها الكنوز اللي أعطى لها الملك وأعطاها هاجر عليه السلام. هاجر اللي تكون أم لإسماعيل عليه السلام. Ibrahim, quand il est arrivé, il a immigré de l'Irak, là où il était, parce qu'il a vécu à Babylone. Ça, je ne l'ai pas dit, mais il a vécu à Babylone, c'était une civilisation. Et il a quitté Babylone quand ils ont voulu lui faire du mal. Et ceux qui ont cru, après avoir le miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé du feu de l'enfer, et ils n'ont suivi que 2 personnes. On croit, c'est-à-dire quand on dit ah, Allah il a sauvé du feu et tout le monde a vu, oui tout le monde a vu. Combien? Ah, ça doit être au moins 100 000 qui l'ont suivi. Non, 2 personnes l'ont suivi. 2 personnes. C'est sa femme, Sarah, et l'autre c'est le fils de son oncle. C'est le fils de son oncle paternel. Ces 2 personnes l'ont suivi, il a immigré, il est parti vers le Moyen-Orient, vers le Quds, là où il y a actuellement la mosquée de Quds. Il a vu que là-bas il y avait une famine incroyable. Alors il est parti en Égypte. Et en Égypte, le roi était un tyran. Et c'était chose qu'il ignorait. Et il espérait lui trouver de la nourriture ou trouver quelque chose, un peu de subsistance. Et quand ils sont arrivés là-bas, il y a quelqu'un qui les a vus. Il a été voir le roi et lui a dit il y a une femme d'une beauté extraordinaire qui est venue avec quelqu'un
et je ne la vois, on ne la voit qu'avec vous, qu'avec toi, oh mon roi. Le roi, il a fait des calculs, il a dit, il me faut cette femme. Il a envoyé un émissaire demander à Ibrahim qu'est-ce qu'elle lui revient, cette femme. Et c'était le deuxième mensonge d'Ibrahim, on va le voir. Mais pourquoi il a dit ma sœur? Il a dit c'est ma sœur. Il a dit c'est ma sœur parce que il lui a dit ne me dénonce pas à sa femme. Il lui a dit par Allah, il n'y a que moi et toi qui sont croyants dans cette terre. Alors tu es ma sœur dans la religion. Il n'a pas menti, mais on va le voir. C'était le deuxième mensonge. Et parce qu'on respectait plus la sœur que l'épouse. C'était dans ce sens. Alors le roi, il a envoyé, il m'a dit je m'en fous, il me la faut. Donc il a envoyé son armée pour la récupérer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regarde, disant, c'est un messager d'Allah. Vous allez me dire qu'Allah il devrait lui donner de l'argent, il n'a pas à les demander. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours besoin que tu fais les causes. Il veut bien que tu passes ta confiance en lui, mais il veut aussi que tu fais les causes. Et Ibrahim, c'était pareil. Allah, il a éprouvé avec ça, mais l'épreuve après l'épreuve. Nous, quand on a une épreuve très difficile, on se dit, ça y est, c'est-à-dire dans le sens où, ça y est, on est cuit, allez, on est résigné, laisse tomber. Non, c'est pas ça. C'est après cette épreuve, il y a toujours la récompense. Si on sait comment se comporter avec ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit entraidez-vous par la patience et l'endurance et la prière. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les deux, ils ont fait leur ablution, ils ont commencé à prier. Et quand elle, on l'a pris, Ibrahim, il est resté prier à Allah tabaraka wa ta'ala. Il est resté en prière jusqu'à ce que le roi, on lui ramène cette femme, il a voulu la toucher, il était paralysé, il a failli mourir. Il lui a dit, demande à ton Dieu de me laisser tranquille, je ne te toucherai plus. Il a répété 3 fois. Et au bout de la 3e fois, il savait que c'était, s'il le refaisait encore une fois, il allait mourir réellement. Alors il leur a dit à sa cour, prenez-moi cette femme, donnez-lui tout, donnez-lui de l'or, donnez-lui. Ils lui ont même donné une esclave et il leur a dit, vous ne m'avez pas ramené une femme, vous m'avez ramené le diable. Prenez-la, il a eu peur et il lui a donné beaucoup d'or, beaucoup de richesses, et il lui a donné aussi Sarah, qui devient la mère d'Ismaël. Hajar. Barakallahu fi. Il y a au moins un cas qui suit. Il lui a donné comme servante à Sarah, il lui a donné Hajar. Et il est revenu Ibrahim avec plein de richesses à Al-Quds où il a vécu là-bas, le Moyen-Orient. Mais regarde l'importance de la chose. Quand on est dans les difficultés, Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit qu'après la difficulté, la facilité? Eh oui, mais il faudrait prendre ça. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Dans la difficulté, on doit revenir vers Allah. On doit revenir vers Allah. Et eux, ils ont patienté, ils ont prié Allah, jusqu'à ce qu'elle revienne sa femme. Et c'est pareil. On doit se remettre à Allah et demander à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui est atteint par une pauvreté, il a fait descendre sur les gens, c'est-à-dire il va en parler à gauche, à droite, non, je suis là, je ne peux rien. Elle ne sera pas comblée, cette pauvreté. Mais celui dont il est atteint par une pauvreté, il a fait descendre, ou il a fait porter à Allah, Allah il va lui donner un bien, c'est-à-dire tôt ou tard, certainement. Voilà ce que nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذه من العبر عبر إبراهيم نلحق الآن يعني عندما سارة قالت الله سبحانه وتعالى نجعلني عاقر أعطاني يعني هذا الأمة، قالت له ادخل على أمتي لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا. فدخل إبراهيم على يعني تزوج بها بهاجر، فحملت هاجر، وعندما حملت هاجر غارت سارة. يعني شوف سبحان الله، غارت سارة وقالت لنا ما نحبش نشوفها، وهذا أمر من الله على كل حال. يعني قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإبراهيم ادى هاجر، ونختصر القصة عن الوقت، ادى هاجر إلى مكان في الصحراء قاحلة في مكة، مكان فيها حتى الشيء. فعندما وضع معها شوية الماء وشوية التمر، قالت له أتضعون في هذا الأرض
قاحلة ما كان حتى شيء، قالت له تبع فيه وتكلم فيه، ومن بعد رجعت نفسها هاجر وقالت له الله أمرك بهذا؟ فقال لها نعم. فعندما قال لها نعم قالت له اذهب إنه لن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. هذه الإيمان بالله، هذه قوة الإيمان بالله. قالت له اذهب إنه لا يضيعنا. إبراهيم عليه السلام عندما مشى قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. شوف إبراهيم عليه السلام طلب الله سبحانه وتعالى باش يجعل الناس يمشوا لهم، وطلب الله سبحانه وتعالى باش يرزقهم من الثمرات، لأنه عارف باللي ما خلاش، ولكن هو كذلك ثقة في الله، أو عارف هذا الدعاء اللي دعاه إبراهيم راهم يستفادوا منه في مكة حتى الآن. بعد ما مشى إبراهيم ونفد الماء، خلص لهم الماء، بقات هاجر تنظر إلى وليدها وهو يتلوى من العطش ويبكي، فبقات تمشي تروح الجبل صغير منا وجبل صغير منا، تروح توقف على الجبل هذا وتشوف هل من ماء في كاش جهة، وترجع الجبل الآخر وتشوف إذا كاين ماء في هذه الجهة، حتى دارت 7 أشواط. وش هما ال7 أشواط هذو؟ الصفا والمروة. الصفا يعني العكس ذلك هو الصفا والمروة منا، يعني سبحان الله. دارت 7 أشواط. عندما دارت 7 أشواط الله سبحانه وتعالى أرسل ملك قد ضرب بجناحه الأرض، انفجر ماء زمزم. فرجعت هي عندما شافت الماء رجعت تجري للماء وتقول له زم 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 حتى سمي بزمزم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن يعني هاجر هي وقفت الماء كان أصبح معين يعني كان يعم الأرض كلها. سبحان الله. يعني هذه أنظر يعني، والله سبحانه وتعالى شوف يعني دائما فيها خير. هذه الأشواط أصبحت فريضة في العمرة والحج بين الصفا والمروة، وفيها الهرولة حتى بالنسبة للرجل يعني يجري مثل ما جرات صار هاجر يعني. فعندما انباع الماء رضعت شربت وشرب إسماعيل ورضعته، واصبحت تأكل جو قبيلة من العرب، يعني كانوا يحسنوا العربية فصاحة وكل هذا. شوف الله اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، دعاء إبراهيم. فجت هذه القبيلة شافوا الطائر قالوا كاين طائر كاين الماء، فطلعوا حتى مكان اللي موجود فيه الماء وجدوا عندها يعني هاجر عند الماء، فقالوا لها تأذنين لنا أن يعني نستقر هنا؟ قالت لهم شرط واحد الماء يبقى ديالي. فأصبحوا شوف يعني كأنها ملكة يخدموا عليها، وإسماعيل عاش في عز كبير لأنه يعني عنده الماء، هم يحتاجوا كل الماء. حتى زوجوه يعني مرتين من هذه القبيلة وعلموه الفصاحة العربية، يعني هما أصل هاجر قبطية فما تكلمش العربية، فإسماعيل تعلم العربية عند هذه القبيلة، هذه العرب وأول العرب، وكان أبو العرب هو إسماعيل يعني هذه هي. Quand Ibrahim alayhi salam est revenu au Moyen-Orient avec son épouse Sarah, elle lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala il a fait en sorte que je n'enfante pas, je ne peux pas avoir d'enfant, alors épouse mon esclave Hajar, ne serait-ce Allah tabaraka wa ta'ala il va nous octroyer ou nous donner un enfant. Et quand Ibrahim alayhi salam il épouse Hajar, et de cette union il y a eu, elle tombe enceinte, Sarah elle commençait à être jalouse parce qu'elle ne pensait pas au début, mais elle commençait à être jalouse. Mais c'est écrit Allah subhanahu wa ta'ala, tout malheur qui, c'est-à-dire dit que
rien ne peut nous arriver sauf ce que Allah a prescrit pour nous, dans le sens du verset. Mais c'était écrit que ça allait arriver comme ça. Alors Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à Ibrahim de la prendre ailleurs. Il a pris Ibrahim dans une terre aride, sec, il n'y avait rien. Et ceux qui verront Mecca, Inch'Allah, tous on la verra comme on est, Inch'Allah, on la reverra encore une fois. C'est une terre aride, noire, au point où la pierre elle est noircie par le soleil, qu'il n'y a rien qui pousse. Et que quand il l'a mis dans cette terre, il s'est détourné pour partir. Hajar, elle lui a dit, il leur a laissé un peu d'eau et un peu de date. Elle lui a dit, comment tu nous laisses dans un saint endroit où il n'y a personne, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'eau, et tu nous laisses comme ça tout seul? Et elle a insisté, mais elle n'a pas voulu lui répondre. Mais quand elle lui a dit, elle s'est remise en question, dans ce sens, et elle lui a dit, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné ça? Il lui a dit oui. Quand il lui a dit oui, elle a dit maintenant, tu peux partir, Allah ne nous abandonnera pas. Regardez la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Elle lui a dit, Allah ne nous abandonnera pas. Et Ibrahim, il est parti. Alors que quand elle avait plus d'eau et qu'elle voyait Ismaïl pleurer parce qu'il avait soif, elle a paniqué. Et qu'est-ce qu'elle commençait à faire? Il y avait deux monticules. Elle allait vers le petit monticule, regarder au loin s'il y a de l'eau, et elle descendait, elle partait vers l'autre, et elle regardait. Elle a fait ça 7 fois. Et 7 fois, c'est les 7 choses qu'on fait actuellement dans l'Umrah et le pèlerinage, parce qu'elle faisait Safa et Marwa. Et c'était ça le rituel du Hajj actuel. Alors quand elle a fait les 7 allers-retours entre Safa et Marwa, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un ange avec son aile, il a touché la terre, a jailli de l'eau. Et quand l'eau a jailli, elle est revenue, elle lui a dit Zem, dans le sens arrête. Et c'est pour ça que ça s'appelle Zamzam. Et elle a dit, le prophète, si ce n'était pas Hajar, l'eau aurait inondé le monde. Au point où alhamdoulilah, c'est dans ce sens, elle a bu, elle a allaité son enfant, Ismaïl, et elle est restée quelques jours là-bas. Mais au bout de quelques jours, il y a une tribu. Parce que Ibrahim, quand il s'est détourné, il est parti, il a invoqué Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit, fasse que des gens aillent les voir et que Allah donne leur de la subsistance. Ne serait-ce qu'ils vont te remercier. Et grâce au dua de Ibrahim et le bienfait d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a envoyé cette tribu. C'est une tribu arabe, parce qu'il faudrait savoir que Hajar ne parlait pas arabe, parce qu'elle était copte de l'Égypte, chrétien d'Égypte actuellement. Et Ismaïl, il a appris l'arabe littéraire avec cette tribu, parce que il parlait arabe, c'était une tribu arabe. Cette tribu, quand ils sont venus, et ils ont demandé l'autorisation à Hajar de les laisser s'installer. Elle leur a accordé l'autorisation, mais elle leur a dit l'homme m'appartient. Et dans ce sens, ils ont travaillé pour elle. Elle vivait comme une princesse, comme une reine. Et que Ismaïl a vécu, choyé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que, subhanallah, leur subsistance leur vient jusqu'à eux, parce qu'à travers l'invocation de Ibrahim. Ibrahim al-Khalil, فلما بلغ معه السعي إسماعيل لما بلغ معه السعي أصبح يخرج معه ويمشي معه إسماعيل كبر شوية. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شارك إسماعيل وهو صغير وشاركوا في المسؤولية وحملوا مسؤولية الله، لأن يعلم أن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء وحي. وشوف حتى في وقتنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد الرؤى الصادقة هي جزء من 46 جزء من النبوة، 46e de la prophétie. إذن إسماعيل يعرف بلي هذه رؤيا من الله، هذا وحي. لماذا؟ لأنه جاوب. وشوف الجواب تاعه، قال له يا أبتي فعل ما تؤمر. فعل ما تؤمر، هذا أمر من الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أسلم علاش؟ مثنى اثنين، إبراهيم وإسماعيل أسلم إلى الله
استسلموا إلى أمر الله وكبر إسماعيل وتله للجبين. ففيه روايات يقول أن الموس ما ذبحش إسماعيل، ورواية أخرى يقول وهي في القرآن يقول أن نديناه أن يا إبراهيم، نديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الله سبحانه وتعالى أعطاه فدية، فديناه بذبح عظيم، ذبح عظيم. يقول هذا الكبش اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى الفدية عن إسماعيل لإبراهيم، يقول هذا الكبش الذي يعني قدموا قربان هابيل إلى الله سبحانه وتعالى. هذه رواية. كاين رواية ثانية يقول لك أنه كبش كان يرعى في الجنة 40 يوم، وإذا كان يرعى في الجنة 40 يوم كاين 3 حيوانات اللي ما عندهم لا أب ولا أم. كاين كبش هذا إبراهيم، وكاين ناقة ما كيقول الثاني نكمل الثالث دابا راسك خدمه ناقة صالح، حية تاع موسى بارك الله فيك، حية تاع موسى عليه السلام. هذو ما عندهم لا أب لا أم، الله سبحانه وتعالى خلقهم. يعني وكي كان يعني شوف هذا النسك من المناسك، يعني المكان اللي مكان الذبح موجود حتى الآن في مكة يعني، ويسموه مجر الكبش أو مجرى الكبش، يعني المصطلحين صحيحين بنزين الاثنين. وبني فيه مسجد، شكون بناه؟ بنت محمد ابن عبد الله ابن العباس. عبد الله بن العباس كان عنده ابن اسمه محمد، بنته هذه هي اللي بنات هذا المسجد مجرى الكبش. مسجد في مجرى الكبش ما زالوا لحد اليوم يعني في مكة. هو جاي بعد الجمرات، بين الجمرة الصغرى والكبرى يعني، وعلى الشمال. يعني الإنسان كيكون راح يدور في الرجم، والرجم هذه سنة من سنة النبي إبراهيم، لأن عندما كان أخذ معاه ابنه باش يضحي به، فالشيطان ظهر له رجمه ب7 حجر ويكبر فيها الله أكبر الله أكبر. اختفى الشيطان المرة الأولى وكانت الجمرة الصغرى، والمرة الثانية الجمرة الوسطى، والمرة الثالثة جمرة العقبة. فاختفى الشيطان ما رجعش كامل. يعني هذه أصبحت نسك من مناسك الحج يعني سبحان الله. هذه هي قصة إبراهيم وقصة الذبيح تاع إسماعيل. الله سبحانه وتعالى فداهم بذبح عظيم يعني، ورجعوا وفرحان يعني. شوف يعني إلى الله سبحانه وتعالى هنا يقول له يعني إن هذا هو البلاء المبين، يعني بلاء ما كانش أكبر من هذا. إنسان تستنى 86 سنة عن ما ولد له إسماعيل، 86 سنة عندما ولد له إسماعيل وينتظر في طفل، وعندما يكون طفل يقول له الله سبحانه وتعالى ذبحه. لو كان ما كانش الإيمان أقوى من كل شيء يعني تصور، إحنا ما نصوروش ما في أنفسنا يعني، ما كان لنا ما نضطروش ما تقدرش تتوقعها حتى يعني. شوف الإيمان بالله هذا هو البلاء، والله سبحانه وتعالى جعل إماما للناس كلهم أجمعين. ونشوفها إن شاء الله. ما زال الكلام عن إبراهيم إن شاء الله. إبراهيم quand Ismaël commençait à grandir et sortir avec lui, Allah subhanahu wa ta'ala il a éprouvé. Comment il a éprouvé Allah tabaraka wa ta'ala? Il a vu dans un rêve, il lui a dit: oh mon fils, j'ai vu dans le rêve que je dois te tuer. Regarde ce que tu vois. Il l'a fait participer à la décision pour ne pas lui imposer. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit فَلَمَّا أَسْلَمَ, lorsqu'ils se sont soumis les deux à Allah, les deux, parce que Ismaïl l'a fait par obéissance à Allah et à son père. Il lui a dit: oh mon père, fais ce qui t'a été ordonné, tu me trouveras Inch'Allah parmi les patients. Et quand Ibrahim il a tourné vers l'autre côté, il ne pouvait pas le voir, le visage sans. Il a mis sa main sur son front. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce mouton. Ce mouton, c'est le mouton de l'Aïd, c'est le sacrifice. Et
Et ce mouton, on dit qu'il était en pâturage au paradis pendant 40 jours. Et dans une autre version, il disait que c'est le mouton que Habil, le fils de Adam, a fait offrande à Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a 3 animaux qui n'ont ni père ni mère. Parmi eux, ce mouton de Ibrahim, l'autre c'est la naqa, c'est la chamelle de Saleh. Et le troisième, c'est le serpent de Moussa alayhi salam. Ces 3 n'ont ni père ni mère. Comme Adam alayhi salam et Hawa aussi. Parce que Adam a été créé de terre et Hawa de sa côte. Donc ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. Khalqallah. Et voilà, Allah tabaraka wa ta'ala a récompensé Ibrahim. Mais il faudrait savoir que Ibrahim, quand il allait sacrifier son fils, quand il l'accompagnait, il y a ce qu'on appelle maintenant les lieux de lapidation, Jamarat, les stèles. Les stèles, c'est un rituel du pèlerinage. On doit lapider à chaque fois Shaitan 7 fois. Il y en a qui le pensent vraiment qu'il est là-bas. Vraiment, il frappe. Mais bon, c'est Ibrahim, il était confronté à Shaitan. Quand il prenait son fils, il voulait le perturber, il voulait inciter son but, non, il va te tuer, ceci, cela. Et Ibrahim, à chaque fois, il lui jetait 7 pierres. 7 pierres. C'était la première stèle. Ensuite la petite, ensuite la moyenne, et ensuite celle de l'Aqaba, la plus grande. Et au bout de la 3e, il lui a jeté 7 pierres, il n'est plus revenu Shaitan. Et l'endroit où il devait égorger son fils, où il a égorgé le mouton, ça s'appelle Majar le Kebsh, c'est-à-dire l'endroit où on a traîné le mouton, si vous voulez. Et cet endroit existe toujours jusqu'à maintenant. Il y a une mosquée à cet endroit. La mosquée a été construite par une de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était son oncle Abbas, qui avait Abdallah ibn Abbas, connu bien sûr pour avoir rapporté autant de hadiths et autant de... C'était celui qui faisait l'exégèse du Coran. Abdallah ibn Abbas, il avait un fils qui s'appelait Mohammed, et ce Mohammed, il avait une fille, et c'est cette fille qui a construit la mosquée. Jusqu'à ce jour, elle existe à Mina. Et c'est l'endroit où il y a les stèles, on doit lapider Shaitan. Et c'est ça l'histoire de Ibrahim. Il reste quelques secondes, subhanallah. Le temps passe très vite quand c'est des histoires passionnantes. Inch'Allah, on aura l'occasion d'en parler, Inch'Allah, après l'Eid. On continuera l'histoire parce que Ibrahim alayhi salam bna al-Kaaba. إبراهيم فيها قصة شيقة. يعني سبحان الله، عندما تشوف بناء الكعبة وتشوف كيش بناها وتشوف يعني مقام إبراهيم اللي ما زال موجود فيه، يعني حتى الآثار تاع الرجلين تاع إبراهيم، les empreintes des pieds de Ibrahim, comment il a construit la Kaaba, sur quelle pierre il se mettait pour voir le Kaaba, et ces traces, il existe jusqu'à aujourd'hui à la Mecque. Et Allah, il en a fait quand on fait le tawaf autour de la Kaaba, on doit prier derrière cet endroit où se tenait Ibrahim alayhi salam. Et comment Jibril alayhi salam, il lui a ramené la pierre noire qui était à l'origine blanche. Et on va le savoir pourquoi, subhanallah, qui est descendu du paradis. Et alhamdulillah, le temps il passe très vite quand c'est vraiment des histoires passionnantes, mais on doit tirer on va voir Inch'Allah comment Allah il a récompensé Ibrahim alayhi salam, comment il lui a demandé de faire certains rites qui sont devenus la nature saine, fitra. Parmi les choses justement que ne faisait pas beaucoup, personne ne faisait avant, le fait de couper les ongles, le fait de couper la moustache, et on en parlera, il y en a 10. C'est des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Ibrahim de les faire. Quand Ibrahim les a fait, et Allah il a placé tu es imam pour les gens. Il n'a pas dit pour une communauté. Il a dit pour les gens, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse à une communauté, il dit vous qui avez cru ou les croyants. Mais quand il s'adresse à tout le monde, il a dit aux gens. Et c'est ce qui s'est passé, je vais te faire imam pour les gens.
c'est-à-dire pour tout le monde. On le verra إن شاء الله الأسبوع المقبل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باسمك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.